beliau harapkan, apa yang beliau inginkan, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan rezeki bagi beliau dan anak beliau, anak-anak yang taat dan menjadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga memberkahi bagi anak-anak beliau dan keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berkat baginda Nabi Muhammad SAW. فمن أحب أن تكون السكينة دائمة والمودة والمحبة بينه وبين أهل بيته فليحرص دائما عند دخوله على الدار على قراءة آية الكرسي وسورة القدر والكوثر والإخلاص والمعوذتين، وعندما يدخل يسلم على أهل الدار، فإن من واظب على ذلك وقعت بينهم المحبة والمودة ونزل عليهم الرزق وانسكب عليهم سكبا. Dan jika seseorang yang mendapatkan di dalam keluarganya sakinah, kecintaan, dan mawaddah, maka setiap kali kita ingin masuk ke dalam rumah itu sepantasnya untuk membaca ayat kursi, kemudian surat Al-Qadar, kemudian surah Al-Kautsar, kemudian At-Takasur, kemudian mengucapkan ماشي تكرر ما ذكرنا التكاثر من كورة كذا من كورة كذا. Nah, seperti itu. Al-Kautsar, Pak. الإخلاص Al-Ikhlas. Jadi ayat yang dibaca adalah ayat kursi, surat Al-Qadar, kemudian Al-Kautsar, kemudian Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Kemudian mengucapkan salam. Nah, kalau ini diamalkan setiap kali ingin masuk ke rumah, maka akan turun rahmat kepadanya dan juga turun rezeki kepada penghuni rumah dan dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah. حتى لو خلى الدار عن سكان فيقول السلام علينا من ربنا تحية من عند الله طيبة مباركة. نعم. سلام علينا من ربنا تحية من عند الله طيبة مباركة، فإن لكل بيت عمار، إذا كان أهل الدار خيار يكون عمار الدار خيار، وإلا فيكون بخلاف ذلك والعياذ بالله. فينبغي أن يحرص على ذلك من الأسباب التي تجمع الشمل العائلة ويجعلهم مجتمعين على قلب واحد، هكذا ينبغي ذلك، ويحرص على نظافة الدار من أسباب البركة في الدار، ويحرص على أن لا يبقى باب حمام مفتوح، فإن بقاء باب الحمامات مفتوح مما يثير المشاكل بين أهل الدار ويثير البلاء في الدار. ليش؟ لأن النبي محمد أمرنا عند الدخول أن نتعوذ من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين وإناث الشياطين، وعند الخروج نقدم اليمنى، وعند الدخول نقدم اليسرى، ونقول الحمد لله الذي ذهب عنا الأذى وعافانا. فلا يبقى ذلك، فإن بقاء بواب الحمامات مفتوحة في كثير من البيوت تجلب المشاكل بين العائلات، بين الزوج والزوجة، وبين الأبناء بعضهم البعض، فلا يدري المسكين من أين تأتي له المشاكل هذه، وبسبب عدم التصرف الصحيح، لأنه ما عرف أدب ذلك المكان. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، حتى كيف نجلس في الحمام، كيف نعمل في الاستنجاء، علمنا كل شيء، علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء إلا وعلمنا إياه. فجزا الله عنا سيدنا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Kemudian beliau tadi ada menyampaikan sebuah salam, salamun ala rabbil alamin, على نوح في العالمين، ala nuril mubin. بعدين مسجل عنده شيء عليه يكتبه من تسجيل الناس. Nah, nanti rekamannya bisa minta ke Ustaz Nasruddin. Maka kalau kita membaca tadi itu akan menjadikan penghuni yang ada di dalam rumahnya menjadi orang-orang yang baik. Tentunya kita sebagai manusia menjalankan sebab-sebab yang bisa mengumpulkan hati penghuni rumah kita menjadi satu, menjadi ada sakinah, mawaddah, warahmah. Maka diantaranya adalah kita harus rajin dan tekun menjaga kebersihan rumah. Nah, kalau kotor itu menyebabkan sebuah permasalahan, dan banyak yang terjadi, kata beliau, jangan biarkan pintu WC itu terbuka, karena kata beliau kalau pintu WC terbuka itu akan menimbulkan permasalahan di dalam keluarga, entah anak dengan orang tua, atau dengan saudara, atau suami dengan istri.
Bahkan orang kadang-kadang tidak tahu muncul dari mana permasalahan ini, padahal munculnya dari hal-hal yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi menganjurkan kita untuk apa? Menutup pintu WC. Jangan membiarkan pintu WC itu terbuka. Kalau terbuka akan menimbulkan permasalahan. Begitu juga Nabi sudah mengajarkan adab ketika masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Makanya pintu WC jangan dibuka karena di dalamnya banyak kotoran. Di situ adalah tempatnya berdiamnya setan dan lain-lainnya. Ya, makanya ditutup. Jangan sampai pintu WC itu terbuka. Nah, kemudian ketika keluar juga mengucapkan alhamdulillahilladzi alhaba 'anil ada wa afani. Ya, alhamdulillah segala puji yang telah menghilangkan daripada penyakit dan memberikan keafiatan kepadaku. Kadang manusia itu tidak mengerti dari mana munculnya permasalahan yang ada di dalam rumahnya. Karena kebanyakan manusia itu tidak mengerti, tidak tahu adab-adab apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sudah menyampaikan kepada kita segalanya, apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita, entah itu tentang najis, tentang istinja, tentang adab yang lainnya, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi, tidak meninggalkan sedikit pun kecuali sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب لا تصدع فما جلاؤها قال ذكر الله. وجزا الله أن الإمام الحداد خير الجزاء جمع لنا هذا الراتب المعروف راتب الإمام الحداد، راتب عظيم كل ذكر فيه وارد أثر فيه كل ذكر، ولهذا خص بالشروع وله فضل عظيم. من واظب عليه يموت على حسن الخاتمة، فإنه جمعه في ليلة هي ليلة القدر خير من 1000 شهر. عندما اشتكى بعض الناس أذية الجان جمع لهم هذه الأذكار فواظبوا عليها فكفاهم الله سبحانه وتعالى أذية الإنس وأذية الجان. من يواظب عليه لا يواظب عليه إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الموت على حسن الخاتمة. الله يرزقنا وإياكم كمال حسن السابقة وحسن الخاتمة بعد طول العمر في خير ولطف وعافية. Kemudian ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya hati itu berkarat. Ya. Maka sahabat bertanya bagaimana bisa menghilangkan karat yang ada di dalam hati. Maka Nabi menjawab dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya zikir itu adalah ratibul haddad. Alhamdulillah, maka sebuah bagaimana kita bisa membalas daripada Al-Imam Haddad, beliau menyusun yang dikenal dengan ratibul haddad. Ini adalah sebuah ratib yang sangat agung, yang sangat mulia, karena tidaklah zikir yang ada di dalam ratib haddad itu kecuali di situ ada hadis yang menyebutkan. Ya, semuanya ada khususnya sendiri, bahkan disyarahkan oleh para ulama. Barang siapa yang istiqomah membaca ratibul haddad ini, maka dipastikan dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pernah suatu ketika masyarakat ini mengadu akan gangguan daripada jin. Akhirnya diberikan oleh anjuran oleh seorang ulama untuk tekun membaca daripada ratibul haddad. Nah, subhanallah, dengan izin Allah, Allah telah menyelamatkan mereka daripada gangguan-gangguan jin. Begitu maka seseorang jika Allah menginginkan dia meninggal dalam kebaikan dan husnul khatimah, pasti akan diberikan keistiqomahan dalam membaca ratibul haddad. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan bagi kita di dalam kehidupan kita di akhir kita, dan Allah memberikan panjang umur dalam keadaan ketaatan dan dalam keadaan kebaikan dan lutuf daripada Allah Subhanahu wa taala. هكذا يواظب الإنسان دائما كل يوم يجعله ورد من تلاوة القرآن، ورد من الاستغفار، ورد من الصلاة والسلام على النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، يسعد في الدنيا والآخرة، يكون من تجار الدنيا ومن تجار الآخرة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي 3 محبة لي وشوقا لي
إن كان قائما غفر الله له قبل أن يقعد، وإن كان قاعدا غفر الله له قبل أن يقوم. فضائل عظيمة على أعمال يسيرة يواظب عليها الإنسان. خصلتان أجرهما عظيم وفعلهما يسير والعامل بهما قليل. ما هما؟ أذكار ما بعد الصلاة وأذكار قبل النوم. تسبح ثلاثة، تحمد ثلاثة، تكبر ثلاثة. لكن الشيطان ما يجعلك، إما يغلبك النوم قبل أن تأتي ما قبل النوم، وإما بعد الصلاة يذكرك عمل كأنه مهم وليس بمهم، حتى يحرمك الأجر والثواب الكبير من الرب الكبير سبحانه وتعالى. لذلك أرشدنا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمال البسيطة، بسيطة الفعل والأجر كثير من الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا لطاعته ويوفقنا لما فيه رضا عنا ويجنبنا كل ما يسقط عنا يا رب العالمين. Kemudian sepantasnya bagi setiap mukmin itu setiap harinya memiliki wirid yang khusus, kemudian membaca daripada Al-Quran dan istighfar dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dia rutin seperti ini setiap harinya, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dia akan menjadi pedagang yang sukses di dunia dan juga pedagang yang sukses di akhirat. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man shalla alayya salasa mahabbatan wa syauqan." Maka barang siapa yang bersalawat kepadaku 3 kali karena kecintaan dia dan kerinduan dia kepadaku, maka diampuni dosanya kalau dia berdiri sebelum duduk, kalau dia duduk sebelum berdiri. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah dengan amalan yang biasa saja, yang ringkas, yang mudah dilakukan. Begitu juga ada 2 perkara, yang 2 perkara ini sangat mudah dilakukan, sangat gampang dilakukan, tapi yang mengamalkannya sedikit, yaitu zikir sebelum tidur dan zikir setelah sholat. Ya, kadang orang habis sholat belum zikir langsung bangun, atau dia mau tidur tidak baca apa-apa langsung aja tidur. Padahal zikir yang disebut, yang disampaikan oleh baginda Nabi itu mempunyai pahala yang sangat besar, mempunyai faedah yang sangat banyak. Oleh karenanya Nabi memberikan petunjuk bagi kita banyak sekali zikir-zikir yang pekerjaannya sedikit tapi memiliki pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk selalu taat kepada Allah dan juga mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah menjauhkan kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. وينبغي عمارة هذه الأوقات ما بين المغرب والعشاء وما بين الفجر وطلوع الشمس وقبيل المغرب وقبيل الفجر. هذه أوقات شريفة، من واظب على عمارتها تدارك ما فات في الأيام الماضيات الخاليات بما هو آت من أوقات في المستقبلات. إذا أنت عمرت هذه الأوقات تداركت ما فرطت في عمرك من الأيام الماضيات، فاحرص على عمارها بطاعة رب البريات وبكل عمل يقربك إلى الله ويرضي عنك النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يوفقنا لكل خير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan juga beliau menyampaikan untuk apa kita semua meramaikan atau mengisi daripada waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan, yaitu yang pertama antara maghrib dan isya, kemudian waktu antara terbit fajar sampai waktu isyraq, kemudian sebelum maghrib dan sebelum fajar. Maka ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Barang siapa yang rutin memakmurkan waktu-waktu tersebut, maka dia bisa mendapatkan hal-hal yang dia telah lewatkan pada hari-hari sebelumnya. Artinya bisa mendapatkan pahala yang banyak ketika di hari sebelumnya sudah banyak meninggalkan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah untuk
selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga setiap amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan amal yang mendapatkan keridhaan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pertolongan untuk selalu taat dan dekat kepada baginda Nabi berkat baginda Nabi Muhammad SAW. اللهم اغفر بالعلم والعمل والكرم والتقوى والخير والبركه والنور والفرح والسرور. Amin. يا نبيك محمد بدر بدور يا غفور يا شكور يا حي يا قيوم Amin. يا ذا الجلال والإكرام ارتفعت فيما نفعل وننوي ونعتقد ونقول. Amin. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وقرب منا الصالحين وحببنا للصالحين وخالقنا بأخلاق الصالحين وابعد عنا كل خلق وعنا كل خلق حميد كريم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.